Voilà mes amis, on est en plein de campagne. اخواتي واخواتي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. رحنا في بلان كومبان في بالون دو مارسيل. هذا المحل حل في لي جون اللي يعرفوه في بلاصه تاتي. هنا كان بكري تاتي غادي ندخلو. طلبت الابن وصرحني المعلم باش نفيلمو. فوالا ميزامي مي كوليغ ميزامي. C'est un magasin qui est ouvert, ça fait pas longtemps, à la place de Tati, à Plante de Campagne. Ils ont des prix raisonnables et même super. On va rentrer à l'intérieur. غادي ندخلوا لداخل. عندهم أسعرة وأثمنة يعني. شوفوا هاد الفريغو يدير 439 أورو. Désolé mes amis, voilà c'est un frigo congélo qui fait 439,20 €. Le four encastrable, au lieu de 600 €, 378 €. الفوق كان 600 € رجع ب 378 €. Voilà, داخل. ولا لو بتي فريغو اللي يحب يدير في لا شامبر ولا يدير في بتي ابارتمون بتي ستوديو. ندير لكم نظره عامه ومن بعد نوري لكم الحاجه. Je vais montrer voilà, regardez. Plaque induction 80 €. Et celle-là 327 €. Une autre plaque 257 €. البنات راكم شفتوا الاسعار الاسعار سمحوا لي. الثمن تاع هاد لي بلاك. وهاد التلفاز متر و 39 1 متر 39 469 68 €. 468 €. هذا le chauffage halogène, c'est des chauffages halogènes. Ils font de la liquidation en fait. Des magasins qui donnent des liquidations, ils les ramènent ici. هاد المحلات اللي يجيبوا لهم هنا يبيعوا عندهم يبيعوا لهم هاد السلحات. هادو هما لي tourne-disques تاع بكري مي ان بو مودرنيزي. 41 €, c'est 41 €. Le tourne-disque portable. شوفوا البنات compact cook elite 100 يعني 150. Voilà. Les séchoirs. Regardez les séchoirs. Et ils ont de tout. Centrale vapeur. 68 €. Centrale vapeur البنات 68 €. L'extracteur de jus de fruits 80 €. L'extracteur de jus 79,87 €. Le robot 100 €. L'aspirateur, pardon, c'est faut lire. L'aspirateur 100 €. Ça c'est aide l'appareil باش تنشفوا الفواكه. Déshydrateur, pardon. Je dis n'importe quoi. Avec le ramadan, tout est à l'envers. La friteuse 49 €. Hachoir, le hachoir 23 €. 25 € هذا الhachoir. Cafetière Tefal 120 €.
€28 مولينكس اونينوكس. Mixeur plongeur 32 €. Le canapé convertible au lieu de 449 179,98 €. هذا الكنابي فيه جوج تاع لي كوسان 107 يعني 180 €. حتى لي بوسات لي سياج اوتو لي ماكسي كوزي نشوفوا لو لاندو شيكو لا مارك شيكو شوفوا €249 au lieu de 400. C'est une très bonne marque, la marque Chico. Voilà les sacs. Voilà les sacs à langer. 9 €. On va dire 100 €. Voilà, ça c'est la lessive. عندهم كل شيء رخيص. Ils ont pas mal de choses pas chères. Si vous regardez comme il est grand, 200 antibactériens et brillance 4,99 €. شفتوا البنات السيف بالليمون و فوالا 5 €. هنا طباسل لي زاسيت 90 سنتيم. فوالا عندكم عدة ألوان. لي زاسيت 90 سنتيم. Vous avez les prix 80 centimes. Et c'est tout à 80 centimes. يحبوا الأخضر ولا bleu, الأزرق. Voilà, ceux qui aiment les couleurs bleues et le vert, voilà les prix. Pardon, 99 centimes. Et cela 2,49 €. أنا الأسبوع الفات اللي فات خديت 6 من هادو 1,29 €. خديت لي كاري نوريكم السمنة. خديت اليوم زدت من هاد لي كاري شوفوا انغري. وخديت جوج من هادو ورجعت باش ناخذ من هاد تاع لي ميني بلاتو. فوالا هادو اليوم 1,31 €. 6 هاد المقالي 8,96 €. لي بوال 8,96 €. Les grilles au lieu de 32 €, 15 €. Chardoise fromage 12 €. Voilà, هادو les plateaux, les friandises, les nouillardises ou ce que vous voulez, fromage, ce que vous voulez. 6 € crois. هادو البنات اللي تحطوا فيهم الحلويات ولا الفرماج ولا حبيتو تحطوا 6 €. هذه 6 €، 6,54 €، 6,54 €.
هادو صغيورين 2 اورو. لي بيتيت راهم 2 اورو. لي بويوار 8 اورو. هادو 29 اورو 99 29 اورو 99. لي بوال ا بواسون لي كوكوت اوفال. شوف هاد لي كوكوت البنات كاين اوفال كاين مدورين 26 اورو. تاع لابيريتيف préparer des verrines. أسعار راح نشوفو فيه 2 فيه 2. Le plat à four il y a 2 ensemble. Ils font 6,49 € en velours. 2,69 €. بنات هاد لي كوسان المبرة ولا القطيفة 2,69 €. شوفوا هاد لي كوسان بلي فرانج. شوفوا بلا فرانج لي بطالون بلي بومبون et لي فرانج. قلت كلشي قريبته 7,30 €. لي كوسان 60 على 60 21 اورو جوج. 2 كوسان 2 تي d'oreiller 2 oreillers pardon à 21,05 €. ils sont là. la marque Today. بلاد شوفوا لي بلاد البنات 6,59 €. لي بلاد 6,59 €. Et plaid carré 2 mètres sur 2 mètres 40 14 €. 200 على 240 البلاد 14,90 € على اظن هادو اللي هنا تحت. او ثاني هاد لي كوسان 2,69 2,69 €. les coussins en velours pardon en velours. Il y a différentes couleurs. Oh, ils sont doux. Que suave. Voilà, هذا محلول. Ça, regardez, c'est ouvert. Les coussins que je vous avais dit tout à l'heure, avec les pompons. Pompons différentes couleurs, beige et moutarde, avec des franges. انا اللي يقول لك كنت تلقاو ايار تلقاو من ناحيه واحده اخرى ارخص. حنا اللي تشريوه نهديوه لكم. Voilà, c'est même pas la peine que je traduis en français, c'est écrit en français. Voilà, ça c'est la fin de collection 1 €. Voilà, bougie parfumée, bougie d'ambiance 5,90 €. هاد الشموع 5,90 €. هادو 5,94 €. 5,94 €. Et celui-là, il est à le coffret, il est à 6,90 €. هاد الكوفري البنات 6,90 €. هذا la déco de Noël, les guirlandes, les rideaux. هاد les plaids 18 € au lieu de 29. 1,50 m sur 2 mètres. Fouta plaid 7,50 €.
من هنا les couettes, les housses de couette, enfin les housses de couette. Tu sais, quand tu rentres sur internet, tu vas tout trouver. Essaye de rentrer sur internet et parfois. Voilà le badge d'Armin, regardez les filiales d'Armin. Je vous laisse regarder les prix, خليكم تشوفوا الأسعار. النت تنباع مرتفع في لي غراند سورفاس. لا لوريال النت ساتيني elle est très chère dans les, elle se vend cher dans les grandes surfaces. Voilà, je vous laisse regarder, نخليكم تشوفوا. Mais par contre, il leur laisse le choix. هنا كاين الصوصات الازياتيك، لي صوص ازياتيك او شامبينيون. Franchement. Après, j'arrive pas à voir si jamais si tu portes bien, c'est des voilà, les Voilà, de la sauce pour chili. Oh, pour les nems, 2,95€. هذه صغيرة دير 1,88€، وهذه قريب 3€، ولكن فيها قريب لترو. هذا الحار. J'ai fait la journée, j'ai récupéré le papier, et après j'attends la musique. حليب نتاع نوع كوكو. Et après il m'a dit non. l'extrait هذا عاقد على الحليب 1,49€. خليكم بنات تشوفوا الاسعار. جو laisse regarder les prix. انت 1€، 1,61€. روعة عاقد البنات. La semaine dernière, je suis passée ici, j'ai fait quelques courses et je connaissais pas ce magasin. Je suis tombée par ici par hasard. بس ما كنتش عارفة هذا المحل كانت فيه تاتي، وخديت شي سوالحات. وهذا العصير عجبني لأنه عاقد تري كونسونطري. نقدر ما نزيدو فيه الماء لأنه عاقد بزاف. لامون تخاليني، هذا بالتخاليني الحليب. مزهر هذا لو دو فلور، لو دو فلور دورانجي باردون. واو سمحوا لي مع الصيام راني دايخه. السلطة مشويه 2,70€، ولكن راه كبير، يبان لكم صغير ولكن كبير البقال. 2,70€. سمحوا لي. الحسن اللي عندهم البنات راه غالي عند لي بوشي. راه هنا يبيع الكيلو 1,90€، 1,90€. لي زاموند 3€، 4,43€. لي زاموند ديفيلي 4,43€. Ça passera pas. Ça passera On a pas. qu'une camel de Il pâtes. faut qu'elle trouve une solution. Moi je vous dis, كامل de الباترون معايا. toute façon tu vas toucher la même chose que le chômage. الهريسة من الكبيرة Tu te reposes. La Tu Lisa. restes avec ta maman. Tu profites de ta 87 maman. centimes. Tu verras le vendu. Après sauce tunisienne, marocaine, algérienne 2,80€. Je sais pas parce qu'elle reste pas.
Elle reste pas ici. Ça fait, on la voit jamais manger. Peut-être elle va dans la voiture, mais elle mange pas. Je pense qu'elle mange pas dans la voiture. Mais je l'ai jamais vue comme hier. Hier, elle était vraiment pas bien. هاد لي فونتين 8 €. من هنا غير الحلويات باغي ici يا que les bonbons, les sucreries, les biscuits, les petits salés, les petits sucrés. Voilà. Le distributeur de boissons 8,16 €. يبيعوا كل خير. Ils vendent de tout. Je vais montrer les dates. Je vois pas le prix. Attendez. 5 €. التمر 5 € و50 بالكيلو. شوفوا التمر البنات خديت منها الاسبوع الماضي. هايله هذه زعما ماشي زعما راني ندير لها كولابوراسيون لا والو، راني في سبيل الله وانا نخدم على قناتي، ما عندي حتى فايده. الشربه هذه لي 1,64 €. Voilà, je pense que je vous ai tout montré. Presque. Il reste quelque chose. Regardez les caddies pour le marché. 12 €. 9. Voilà. 12 €. On va dire 13 €. 13 €. هاد تاع المارشي. بوسات تاع المارشي. سيليكتو حمود بوعلان. بواسون الجيريان 1,48 €. كملت معكم هذه الجولة ونتمنى لكم رمضان كريم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. باي باي.